बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े कर रहे होंगे। 2 दिन छुट्टी का जो तकरीबन छुट्टी हस्ती है हमारे ट्रेडर्स के लिए, और गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तेज़ी से मार्केट देखते रहते हैं, उनको ज़रा उलझनें कम हो जाती हैं और वो अपने बकाया काम आसानी से कर सकते होते हैं। तो मार्केट की बात करते हैं। जो मैंने आज अपना थंबनेल बनाया उसमें कहा था कि मैंने मना करता रहा कि गोल्ड ना ख़रीदें। मैंने ज़्यादातर लोगों को गोल्ड ख़रीदने से मना किया। मैं आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मैं ये काफ़ी अरसे का कह रहा था कि मैं नीचे से गोल्ड के ख़रीदने के हक़ में हूँ, इधर गोल्ड के ख़रीदने के हक़ में किसी भी सूरत में नहीं हूँ। बल्कि एक तरह से मुझे मैं जुमला बोल रहा हूँ, बड़ा अजीब सा, बड़ा मज़ाहिया सा, कि मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि मैं ये कह दूँ कि गोल्ड ख़रीद लें। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हर तरफ से यही आए कि यार गोल्ड ख़रीद लें, गोल्ड कम हुआ है, गोल्ड ख़रीद लें, गोल्ड कम हुआ है, तो मुंह से निकल भी जाता है कि हाँ यार गोल्ड ख़रीद लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कोशिश यही की कि मैं उस एतबार से जो है वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी जो राय है वो ना दूं। मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपनी जो रिसर्च है उसके मुताबिक फ़ैसला दूं, यानी बताऊं कि बच्चों नहीं ख़रीदना, इसलिए कि बहुत नीचे से ख़रीदना चाहिए। और मेरे पास जो इतने भी ग्रुप के लोग हैं जो कि फ़िज़िकल गोल्ड में काम करते हैं, आखिरकार यकीनन मैं तो ज़्यादातर ट्रेडिंग के बारे में मेरे मैसेजेस चला करते थे ग्रुप के अंदर। तो वो जब पूछते थे तो मैं कहता था नहीं भाई, मैंने बाइंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को कहा है जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने फ़िज़िकल गोल्ड वालों को नहीं कहा। फिर मुझे उनको अलहदा से मुकम्मल उनके साथ कन्वर्सेशन मैं करता था और उनको समझाता था कि यहाँ पे मैंने क्यों मना किया हुआ है। और देखें मैंने क्यों मना किया हुआ था, उसके चंद चीज़ें हम देख लेते हैं। आज गोल्ड जो है वो 2004.54 पर आउंस पर है और इसकी जो प्राइस है वो 2,16,500 रुपये पर तोला है पीस के। मैं पीस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीर वाले दिन जो पिछले हफ्ते का पीर था, 4 तारीख थी और 2,19,000 का था, बल्कि ये 2,21,000 तक चला गया था। ठीक है, तो 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ चुका है भाई। 4-5 हज़ार। अब देखें, 400 रुपये बड़ा आपने भेज दिया, 200 रुपये बड़ा आपने भेज दिया, फिर नीचे से उठा लिया। फिर अब ये 5 हज़ार का फ़र्क कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे आप इसको कवर करेंगे, कंप्लीट को सॉरी कवर कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। अभी ये मंडी और नीचे चली गई, 7-8-10 हज़ार में आ गई, तो आप लोगों के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं गोल्ड की बाइंग के ख़िलाफ़ चलता रहा। हाँ, ये ज़रूर था, जो बहुत तेज़ी से कर सकते थे, जो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कर सकते थे, वो उन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन वो अपने देखें, अपना हर एक बंदे की इन्वेस्टमेंट का जो तरीक़ेकार होता है, जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। एक घर में बैठा हुआ शख्स ये काम नहीं कर सकता था, बड़ा मुश्किल था। और एक मार्केट में बैठा हुआ एक बड़ा ट्रेडर, गोल्ड का एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा ज्वेलर, ये आराम से कर सकता था। तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से मना किया। पीर वाले दिन 4 तारीख को गोल्ड 2,084 तक गया और फिर इसकी वैल्यू थी 2,19,310। वैसे हाई इसने पलक झपकते में 2147 का मारा था और वो हमारे किसी काम का नहीं था। वो तो ऐसे गया और ऐसे आ गया जैसे कि बस आप ये समझ लीजिए कि हमें पता भी नहीं चला, जिसको हम ये कह सकते हैं। मंगल 5 तारीख को 2,037 पे मार्केट थी और 2,16,660 हो गया, यानी एक ही दिन में फिर 5,000 ये गिर भी गया। बुध वाले दिन 6 तारीख थी, 2,029 पर आउंस था,
گولڈ اور 2,16,960 پہ آ گیا. پھر جمعرات کو 7 تاریخ 2,037 تک گولڈ گیا اور اس دن بڑی یہ بات تھی کہ اگر 2,040 سے اوپر چلا گیا تو پھر بھائی یہ 2,070 بھی کراس کرے گا اور پھر شاید 2,147 بھی یہ توڑ دے. لیکن ایسا نہ ہو سکا. جمعے کو بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ ایسی ہی بات تھی. تو جمعرات کو ریٹ تھا 2,16,390. جمعے کو 2,034 پہ مارکیٹ آ گئی اور 2,17,450 تک اس کی ویلیو تھی. اب اس کی 2,16,500 روپے اس کی ویلیو ہے. اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک میرا یہ تجزیہ ہے اس کے 2 سائڈز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ اوپر جائے گا اور ایک یہ نیچے جائے گا. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. اگر یہ اوپر جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. آگے آپ نے بھی تو، آپ بھی عقل مند ہیں، کچھ لوگ میری عمر کے ہیں اور بہت زیادہ میری عمر سے تھوڑے ہیں، کم کے ہیں، لیکن بے انتہا بزنس مائنڈیڈ اور بڑے عقل مند اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں. تو وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ 2,004 پہ جو اس کی کلوزنگ آئی ہے یہ ایک بڑی کلوزنگ ہے. یہ کوئی چھوٹی کلوزنگ نہیں ہے. 2,000 سے اوپر ہی ہے. ابھی بھی 2,000 ایک بڑا فگر ہے یار گولڈ کے لیے. تو 2,004 پہ اگر اس کی کلوزنگ آئی ہے تو یہ ایک بڑی فگر ہے. اگر اس سے نیچے 1,990 تک آتی، اس 1,990 کے فگر میں آتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ گولڈ بیئرش ہو گیا، نیچے کی طرف جا سکتا ہے. لیکن ابھی نہیں کہہ سکتے. ابھی نہیں کہہ سکتے. تو اس کا میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2,030 کے فگر میں یہ دوبارہ آ جائے گی. امید کی جا سکتی ہے کہ 2,030 کے فگر میں یہ دوبارہ آ جائے گی اور پھر یہ 2,17,18,000 تک بھی پہنچ سکتا ہے اگر 2,004 پہ یہ اس پر کھڑا ہے 2,16,000 پہ. اچھا، گولڈ جو ہے وہ ہمارے ڈالر ریٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. فزیکل گولڈ تو وہ تو نیچے ہی آ رہا ہے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ تو چانس ہی نہیں لینے دے رہی کہ انویسٹر آپ کے گولڈ مارکیٹ کی طرف دیکھے بھی. لہٰذا یہ بھی ایک فیکٹر کو ذہن میں رکھیے گا. اب آتی ہے بات نیچے کی طرف جانے کی. تو اگر یہ اس نے نیچے کا سفر اختیار کیا تو یہ 1,980 اور پھر 1,950 تک بھی جا سکتی ہے. یہ اگلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرے گا آپ کے جو فنڈامنٹل ڈیٹا جو اس ہفتے آئیں گے، امپورٹنٹ نیوز آئیں گی، ان پر وہ ہم رات کو بات کریں گے. انشاءاللہ رات کو بتائیں گے. بہت لمبی ویڈیو مجھ سے بن بھی نہیں سکتی. میں بنانا تو چاہتا ہوتا ہوں، میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو بڑا باؤنڈ کرتا ہوں، مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سلور 22.99 پر اس وقت موجود ہے اور اس کے اندر مجھے گروپ کے ایک شخص نے کہا کہ تھوڑا سا سلور کو بھی کیا کریں. تو سلور اور گولڈ کا تقریباً پیٹرن ایک ہی ہوتا ہے. ہاں، سلور ذرا جلدی رسپونڈ کرتا ہے اور تیزی سے اوپر یا نیچے چلا جاتا ہے اور گولڈ اس کے بعد رسپونڈ کرتا ہے اسی ڈائریکشن کے اندر. خصوصاً آئل 71.34 ہے. یہ بیئرش ہے. یہ بیئرش ہے. نیچے کی طرف جانے کا اس کا امکان ابھی بھی موجود ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات یعنی شام کو اسی ٹائم پہ ہوگی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.